Nganong dili pwede ipaugma ang tanan? Ugma, mubugnaw ang imong init nga kape. Ugma, maluya ug mawad-an ka gana. Ugma, lahi na sab nga adlaw. Ugma, matigulang tang tanan. Ugma, labya na sadta sa kinabuhi. Ug ugma, imong mahayan ang mga panahon ug mga adlaw nga wala ka kapangandam. Mga higala, ako day si Jay, ang inyong Manulife agent. Sama sa health o life insurance, mas maayong magsugod ug magkuha ka samtang bata ug kaya pa. Ang mahitabo ugma, pwedeng maapektuhan ug nakadepende sa karon. Maong magkuha ug magsugod na ka. Unsa man, interesado ka? Tara, magkape ta. Sa Manulife, every day, better!